እንኳን በሰላም መጣችሁ። እኔ ሚስ ሮዚ ነኝ። ዛሬ ደግሞ እኔ እናንተ ወደ ሱቅ ነው የምንሄደው፣ ምግብ የምንገዛበት ሱቅ። Today you and I are going to go to the grocery store. እና ሱቅ ሄደን መሄድ ስንፈልግ ምን እንደሚያስፈልገን እቃዎች የሚያስፈልገን ነገሮች ላስተምራችሁ ነው። So I'm going to teach you about some of the items you're going to need or objects you'll need when going to the grocery store or when you're at the grocery store. እሺ ተዘጋጅታችኋል? ጎበዞች እንጀምር። እሺ እና አሁን ምግብ ለመግዛት ሱቅ መሄድ ከፈለጋችሁ መጀመሪያ ምን ያስፈልጋችኋል መሰላችሁ? ገንዘብ ማለት money. ገንዘብ ለምንድን ነው የሚያስፈልገው? ምክንያቱም ሱቅ ስትሄዱ ነፃ አይደለም ይሸጣል እና ስለሚሸጥ በገንዘብ ነው የምትከፍሉት አይደል? አዎ. So the reason why you need money when you go to the grocery store is because the items in the grocery store are not free. You have to pay for them. እና ገንዘባችሁ ብር ሊሆን ይችላል፣ ሳንቲም ሊሆን ይችላል፣ ወይም ካርድ ሊሆን ይችላል። በተለያየ አይነት መክፈል ትችላላችሁ። ገንዘብ፣ ሳንቲም፣ ብር፣ ሳንቲም ወይም ካርድ። ገንዘባችሁ ብር፣ ሳንቲም ወይም ካርድ ሊሆን ይችላል። ብር ማለት dollars. ብር is dollar. So your money can be different forms. It can be dollar bills. It can be santim malet coins. It could be coins. It could be dollar bills. It could be coins. Santim, coins. And it can also be a card, like a credit card, a debit or credit card. Debit or credit card. So card ሊሆን ይችላል። card በአማርኛም በእንግሊዘኛም አንድ አይነት ነው። ሳንቲም ደግሞ coins፣ ብር dollar እና ገንዘብ money. So እነዚህ ገንዘብ ወይም money ያስፈልጋል አይደል? አዎ። ሌላ እሺ አሁን ገንዘባችሁን ይዛችኋል። ሱቅ ገባችሁ አይደለ? ስትገቡ መጀመሪያ ምን ያስፈልጋችኋል? ጋሪ ማለት your cart. ጋሪ is your cart. ያላችሁ የገፋችሁት እቃችሁን የምትጭኑበት ጋሪ or cart. ጋሪ ወይም cart ያስፈልጋል አይደል? Oh, you need a cart to put your items and you drive it around. Woo! ያላችሁ it's not driving, you push it around. ይቅርታ ትገፉታላችሁ። ጋሪ ይገፋል እንጂ አይነዳም እንደ መኪና። ግፍት ጎማ አለው ከስር ጎማ. It has wheels and you push it. And that is a cart. አይደል? አዎ. ጋሪ ወይም cart. ጋሪ or cart. So እንዳልኳችሁ ጋሪ ውስጥ ምግባችሁን የምትከቱበት ነው አይደለ? እቃችሁን ምግባችሁን ግን ትንሽ ሱቅ ሄዳችሁ ሜቢ አንድ ነገር ወይም ሁለት ነገር ልትገዙ ከሆነ ሶስት ነገር ትንሽ ምን ታረጋላችሁ መሰላችሁ? ብዙ ጊዜ ቅርጫት ትይዛላችሁ። ቅርጫት ማለት basket. ቅርጫት is basket. And so if you're only going to buy just a few items, 1 or 2 or 3 items, you might get a basket, just a handheld basket. ብዙ ካስፈለጋችሁ ጋሪ. But if you're going to buy a lot of items, you need a cart. Few items, you can do a basket. ብዙ cart. Or ጋሪ, small basket or ቅርጫት አይደል? አዎ ጎበዞች። እና ከዛ በኋላ ጋሪያችሁን ይዛችኋል። ገንዘባችሁን ከያዛችሁ ትሄዱና የሚያስፈልጋችሁን እቃ ትገዛላችሁ። እና ብዙ ጊዜ እስኪ
ሰው ሲሄድ ዳቦ ይገዛል። ዳቦ ማለት bread. Dabo is bread. So you might buy bread, usual items people buy. I'm going to tell you a few of the usual items. Bread. Na lela timatim. Timatim is tomatoes. Timatim is tomatoes. You might buy tomatoes. Lela ብዙ ጊዜ ሰው የሚገዛ ወተት ማለት milk. Another common item you buy is milk. You got your bread, you got your tomatoes, you got your milk. Lela muz ማለት banana. That's another very common item people buy. Bananas. Banana. Lela ሽንኩርት ማለት onion or onions. ሽንኩርት, another common item. Abashas especially love to cook with onions. And so you might pick up some onions in your basket or in your gari, in your basket or in your cart. You might pick up some onions. ሌላ እስኪ ሁለት ነገር ሌላ ደግሞ እንትን ስጋ ማለት meat. You might pick up some meat and put it in your basket or in your cart. አይደል? ስጋ ልትገዙ ትችሉና ጋሪያችሁ ውስጥ ወይም ባስኬታችሁ ውስጥ ልትከቱ ትችላላችሁ አይደል? አዎ ጎበዞች። ሌላስ ምን አለ የሚገዛ? ሌላ ደግሞ እንትን ምስር ማለት lentils. ይሄም አበሾች ምስር ስለሚወዱ lentils ሊገዙ ይችላሉ። ምስር or lentils ምስር ወጥ መስራት ሲፈልጉ ምስር ያስፈልጋል or lentils አይደል? አዎ ጎበዞች። እና እነዚህን እቃዎች ከከተታችሁ በኋላ ምን ታደርጋላችሁ? ትሄዱና እየገፋችሁ የሚከፈልበት ቦታ ይሄ የሚገዛበት ቦታ እንትን ትሰለፋላችሁ። What do you do once you gather all the items you need? Your bread, your milk, your tomatoes, your onions, your meat, your lentils. You go and line up on the aisle where you need to purchase. You line up where you need to at the checkout where you need to go check out. You line up where you need to go check out. መሰለፍ, to line up. You line up and you wait your turn. ትሰለፉና ቦታችሁን ትጠብቃላችሁ. Meaning you line up and you wait your turn until you get called. አይደል? አዎ ከዛ በኋላ ተራችሁ ሲደርስ ተራ means ተራ is turn. Once it's your turn, እቃውን ታወርዳላችሁ. እቃውን ወይም ታወጣላችሁ means to take out. So once it's your turn, you take out the food items and so you can purchase them. You take out the food items. So ከጋሪ ወይም ከቅርጫት እቃውን ታወጣላችሁ. So you take out the items from the cart or the basket. እና ከዛ በኋላ ምግቦቹ ስካን ከተደረጉ በኋላ ስንት መክፈል እንዳለባችሁ ይነገራችኋል. So once you put the items in, you'll be told how much you owe once the items have been scanned. ከዛ ትከፍላላችሁ ማለት then you pay. መክፈል is to pay. ትከፍላላችሁ ማለት you pay. ትከፍላላችሁ for many people you pay. ለወንድ ትከፍላለህ፣ ለሴት ትከፍላለሽ፣ ለብዙ ሰው ትከፍላላችሁ. For a male you pay ትከፍላለህ. For a female you pay ትከፍላለሽ. For many people ትከፍላላችሁ. So ብዙዎቹ ትከፍላላችሁ ለብዙ ሰው. So then you pay
you check out ከዛ በኋላ እቃችሁን መልሳችሁ በቅርጫት ወይም በጋሪ እንትን ፌስታል ያስፈልጋል እሱን ረሳሁኝ ፌስታል ማለት bag festal bag so once your items have been scanned usually you know they've been purchased because they are put in a bag is festalun ይዛችሁ ከዛ ወደ መኪና ትሄዳላችሁ ፌስታሉን ወይም ጋሪ ውስጥ በፌስታል እንዳለ ምግቡን ይዛችሁ ወደ መኪናችሁ በመኪና ከመጣችሁ ትሄዱና ምግቡን መኪና ውስጥ ታረጋላችሁ so መኪና ማለት car መኪና car so once you're done checking out and your food items are in a bag or a festal you then or there might be still in a cart but in a bag you take it to your car if you came with a car and you load your items back in አይደል you load them so እቃችሁን መኪና ውስጥ ታስገባላችሁ ማስገባት ማለት to put inside to put inside so you put your items inside the car if you're in a car ማስገባት to put inside ማውጣት to take out ማስገባት to put inside ማውጣት to take out so ቤት ስደርሱ ፌስታሉን ታወጣላችሁ so once you get into the house take out the bags you take out ታወጣላችሁ to take out but once you're going in the car ታስገባላችሁ but when you're going in the car you put inside አይደል ጎበዞች እና አሁን ምን አደረጋችሁ እናንተ እኔ ጋር ሂዳችሁ ሱቅ ሂዳችሁ እቃ ገዛችሁ ማለት ነው እና ካስታወሳችሁ መጀመሪያ ገንዘብ ያስፈልጋል ገንዘብ money ከዛ ጋሪ cart ከዛ ቅርጫት basket ከዛ ምግቦቹ ምግብ is food the food items you'll buy ሙዝ banana bread double tomato ሽንኩርት onion ወተት milk ስጋ meat lentils or ምስር lentils እነዚህ እቃ ከያዛችሁ ከዛ ሄዳችሁ ትከፍላላችሁ then you pay መክፈል is to pay መክፈል ትከፍላላችሁ ከመክፈላችሁ በፊት ትሰለፋላችሁ መሰለፍ to line up መሰለፍ is to line up to pay you line up to pay to wait your turn kaza festal is bag you need a bag to put the items in kaza በኋላ እቃውን መኪና ውስጥ ትከታላችሁ መኪና ውስጥ እና ስትከቱ once you put the items inside you're done you finish shopping አይደል እና ጎበዞች እናንተ አሁን እኔ ጋር ሄዳችሁ ሱቅ ሄዳችሁ መጣችሁና አሁን ታውቃላችሁ አይደል ምን እንደሚደረግ ሱቅ መሄድ ስትፈልጉ ገንዘብ እንደሚያስፈልጋችሁ ጋሪ እንደሚያስፈልጋችሁ እንዴት አርጋችሁ መሰለፍ እንዳለባችሁ ከተሰለፋችሁ በኋላ መክፈል ደግሞ በገንዘብ አይደል በብር በሳንቲም ወይም በካርድ መክፈል አለባችሁ አይደል ከዛ ከከፈላችሁ በኋላ ትሄዳላችሁ እቃችሁን ታስገባላችሁ መኪና ውስጥ አይደል ታስገባላችሁ ከዛ በኋላ ቤት ስትደርሱ ታወጣላችሁ ጎበዞችና እናንተ ይሄንን ጊዜ እኔ ጋር ስላሳለፋችሁ በጣም ደስ ብሎኛል እና ሌላ ጊዜ ተገናኝተን ደግሞ ሌላ ነገር እንማራለን እሺ ጎበዞች ቻው ደህና ዋሉ ቻው